नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। आखि तल कला पड़िथिले महू सहित केउ रस लगाइले कला दाग दूर हो जाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लेंबू रस, ऑप्शन बी आखु रस, ऑप्शन सी रसुण रस, ऑप्शन डी अदा रस। दर्शक बंधु, आपण मान 5 सेकेंड समय दिया जाउची। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए लेंबू रस। आखि तल कला पड़िथिले महू सहित लेंबू रस लगाइले कला दाग दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, खाद्य हजम हेउ नथिले केउ खाद्य खाइबा द्वारा अति लाभदायक अटे। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी पोटल, ऑप्शन डी जन्नी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा। खाद्य हजम हेउ नथिले अमृतभंडा खाइबा द्वारा अति लाभदायक अटे। आजिर परवर्ती प्रश्न, खाइबा समय रे पानी पीबा द्वारा केउ रोग होइथाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जखमा रोग, ऑप्शन बी कर्कट रोग, ऑप्शन सी एसिडिटी समस्या, ऑप्शन डी जंडिस रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी एसिडिटी समस्या। खाइबा समय रे पानी पीबा द्वारा एसिडिटी समस्या होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, तेंतुली मंजी खाइबा द्वारा केउ रोग संपूर्ण ठीक होइथाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए किडनी स्टोन, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन सी गंठी समस्या, ऑप्शन डी एसिडिटी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी गंठी समस्या। तेंतुली मंजी खाइबा द्वारा गंठी समस्या रोग संपूर्ण ठीक होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न, घरे केउ गछ लगाइबा द्वारा मशा घर को कम आसी थांती। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निंब गछ, ऑप्शन बी बेल गछ, ऑप्शन सी तुलसी गछ, ऑप्शन डी पुदीना गछ। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखा आगु भिडियोटी को लाइक करी आपण माने जगन्नाथंकर भक्तगण कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी तुलसी गछ। घरे तुलसी गछ लगाइबा द्वारा घर मशा कम आसी थांती। आजिर परवर्ती प्रश्न, बासी भात खाइबा द्वारा केउ रोग समस्या ठीक होइथाए। दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए पथरी समस्या, ऑप्शन बी कब्ज रोग, ऑप्शन सी सुगार रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु, समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखा। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कब्ज रोग। बासी भात खाइबा द्वारा कब्ज रोग समस्या ठीक होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न,
ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କବଜ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କଳା ଜ୍ୱର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଳା ଜ୍ୱର। ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଜମହଲ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି ଜାପାନ, ଅପସନ ଡି ବାଂଲାଦେଶ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବାଂଲାଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଜମହଲ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କମଳା ରସ, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ସି ପୋଦିନା, ଅପସନ ଡି ଡାଲଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପୋଦିନା। ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ପୋଦିନା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ ସି ଭାରତ, ଅପସନ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁଡ଼ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଳ ରୂପେ ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ, ଅପସନ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ ଡି ଉଷୁମ ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉଷୁମ ପାଣି। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସକାଳେ ମଳ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।